Chemistry is awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning semua. Khabar semua? Okey ke hari? Waalaikumsalam, Morning, sir. sir. Morning, sir. Salam, Morning. sir. Okey. Jadi hari ni kita sebenarnya dah sampai kita dah sampai kepada penghujung kita dah sampai pada penghujung chapter 8.3 di mana hari ni kita nak tamatkanlah this 8.3 so that guys next week kita akan masuk kepada the new chapter. Chapter apa tau? Chapter yang paling panas. Kenapa saya kata chapter yang paling panas? Sebab next week kita dah mula masuk thermochemistry. You akan belajar tentang chemistry of heat. Okay, jadi hari ni kita teruskan dengan the last part of this 8.3. Okay, so kalau kita recall balik in the last lesson, saya tinggalkan you all dengan this equation. Okay, Arrhenius equation, di mana this is actually adalah satu equation yang kalau you guys nak tahu equation ni dah lama sebenarnya tau. Equation ni kalau tak silap saya dia mula diperkenalkan pada tahun 1884. Dah berapa ratus tahun dah tu. Kira lah maksud ni bukan satu equation yang baru, dah beratus tahun lah dia punya usia dia. Okay, di mana this equation, Arrhenius equation ni dia menunjukkan apa tau? Dia menunjukkan relationship antara apa? Antara rate constant dengan activation energy dan juga apa kaitan rate constant dengan temperature. And kalau you guys masih lagi ingat, one of the factors salah satu daripada faktor yang mempengaruhi reaction rate adalah temperature. Di mana bila kita change the temperature, reaction rate akan berubah reaction rate akan jadi faster. Jadi kenapa? Sebab bila kita change the temperature, contohnya lah daripada room temperature, reaction tu kita increasekan temperature dia kepada higher temperature. So apa akan berlaku adalah these temperature changes ni dia akan mengubah nilai K. Maksudnya bila temperature tinggi, nilai K juga makin besar. Jadi bila nilai K makin besar, what happen actually adalah rate akan increase. Okay, so itu yang kita katakan boleh ditunjukkan lah daripada this Arrhenius equation. Cuma when it comes to calculation lah biasanya kita jarang guna this Arrhenius equation dalam bentuk macam ni, dalam bentuk asal dia. Normally kita akan tukarkan dia dalam bentuk natural log di mana you akan dapat equation yang macam ni. Ini yang biasa kita gunakan lah, especially when it comes to solving problems yang berkaitan dengan Arrhenius equation ni. Okay. Dan guys, kalau kita tengok pada this natural log version of this Arrhenius equation, kalau kita tengok betul-betul, sebenarnya this equation adalah apa? Dia actually adalah suatu linear equation. Okay, kenapa saya kata linear equation? So kalau you guys tengok, katakanlah ln K ni adalah Y. Okay, jadi negatif EA over R ni actually represent gradient M. M and then 1 over temperature represent X and ln A actually adalah Y intercept ataupun interception pada faksi Y. Jadi maksudnya this equation actually is a linear equation. Jadi bila dia adalah linear equation maksudnya kalau kita plot suatu graf ln K versus 1 over temperature, we are going to get a linear graph. Kita akan dapat suatu linear graph. Jadi macam mana rupa graf dia? Dia lebih kurang macam ni lah. Nanti kita tengok satu contoh soalan. Ini saya cerita secara umum dulu Okay, jadi you guys akan dapat this kind of graph. Ini dia punya shape dia. Okay, di mana kita akan dapat suatu linear graph with a negative slope. Kenapa negative slope? Sebab gradient here represent negative EA over R, activation energy over gas constant. Dan saya ingatkan sekali lagi dalam this Arrhenius equation ni guys, so gas constant that we are using here bukan 0.08206 kita akan gunakan 8.314 joules per mole per Kelvin. This is the value of R that we are using and not the other one lah yang you all dah familiar last semester tu kan, 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin tu kan, bukan yang itu. Okay, kita gunakan yang joules yang joules ni. Okay, ini yang pertama gradient adalah negatif, you akan dapat negative slope. And then satu lagi, kalau kita tengok daripada persamaan tadi, this ln A represent apa? Y intercept kan. Jadi maksudnya guys, dekat sini here
Okay, pintasan Y ni akan represent, terlindung lah. Okay, dia akan represent interception on the Y axis here akan represent the value of ln A. Ini kalau kita nampak jadi kalau kita plot ln K versus 1 over temperature, so this is the graph. So biasanya kalau dalam soalan dia akan bagi apa tahu? Dia akan bagi pada you all data and then dia akan minta you plot contohnya ln K versus 1 over temperature and then dia akan tanya daripada graph apakah nilai activation energy for the given reaction. Okay, tak apa, kita tengok satu contoh soalan ni. Okay, now let's look at this example. Okay, you guys pun boleh sama-sama buat lah Cuma nanti kalau untuk bahagian plot graph tu, kalau tak sempat buat sekarang, nanti you buat masa lain lah. Sebab ni tak sempat pula kan. Tak apa, saya terangkan dulu macam mana kita nak solve this kind of problem. Okay, so let's look at the question here. Kita ada apa kat sini? You were given a rate constants untuk decomposition of dinitrogen pentoxide. Okay, N2O5 dinitrogen pentoxide at different temperature are given below. Okay, so kalau you guys tengok dekat sini, kita diberi satu reaction. Okay, reaction apa? Reaction penguraian N2O5 ni, dinitrogen pentoxide ni, dan this decomposition ni berlaku pada 5 different temperatures. Daripada 298 sampailah 338 Kelvin. Dan kalau you guys tengok, setiap temperature tu dia ada dia punya own value of K. Contohnya kalau pada 298 Kelvin, ini dia punya value of K. And then pada 338 Kelvin, ini dia punya value of K. Cuma one thing yang kita perasan kan daripada sini, nampak tak apa berlaku? Semakin kita menuruni table ni, kita dapati temperature makin bertambah kan? Dan cuba you guys tengok apa jadi pada nilai K when we move down this table. Nilai K juga akan bertambah. Sebab apa? Sebab yang kita bincang sebelum ni lah kan? So kalau temperature makin tinggi, rate constant akan makin besar dia punya nilai. Itu apa yang kita bincangkan sebelum ni lah kan, daripada Arrhenius equation tu menerangkan kita benda tu kan Alright, cuma sekarang ni soalan ini dia minta kita kira EA, kita kira Arrhenius constant A ni kan. Dalam Arrhenius constant tu dalam Arrhenius equation ada ln A kan, ada A tu. Kita nak kira A, tetapi soalan ini dia nak kita gunakan graphical method. Graphical method means that you guys kena plot graph. So graph apa yang kita nak plot? Graph apa kita nak plot? Graph apa yang kita boleh plot untuk kita boleh kira EA? You tak boleh guna integrated rate law, semua tak ada sebab dalam tu tak ada faktor activation energy kan. Jadi sekarang ni, the graph that we can plot adalah graph ln K versus 1 over temperature. Jadi this is the graph guys. Inilah dia graph yang kita kena plot. Okay, cuma dekat table ni kita cuma diberi dua saja kan, temperature dengan K. So apa you guys kena buat? Kita kena tambah lagi 2 columns. Okay, tambah lagi 2 column. Kita masukkan apa? 1 over T. Yes, kita masuk satu 1 over temperature, satu lagi kolom untuk ln K. Kena kira ni. Cuma berhati-hatilah sebab apa yang saya nampak lah daripada tahun ke tahun students ni, you all biasanya chemistry konsep tu okey, tip top, mantap kan, terbaik. Tapi yang masalahnya apa tahu, bila part calculation tu, selalu calculation tu yang jadi problem. Bukan dia tak faham konsep kimia tentang reaction rate, semua dia faham, tapi bila calculation. Jadi guys, this, okay, jangan careless lah bila you buat calculation. Okay, always double check. Always double check you punya calculation to make sure betul ke tak nilai itu, apa yang you kira tu betul tak. Okay, so berhati-hati dengan calculation sebab saya faham chapter 8 ni memang sangat banyak calculation yang you akan lakukan kan. Jadi be careful dengan pengiraan. Okay, kita tengok firstly kita tengok activation energy. So to determine activation energy, dan sebelum tu saya dah cakap tadi kan, kita kena plot graph, and before kita we can plot this graph, inilah dia, the 2 columns yang you kena wujudkan. Okay, dan kalau you perasan nilai ln K ni negatif tau. Bila negatif, maksudnya bila kita plot nanti, you akan dapat graf yang di bawah paksi X ni. Maksudnya dia akan somewhere dekat bawah ni, paksi X ni. Okay, jadi ni untuk ln K, and then untuk 1 over temperature, dan untuk memudahkan kita plot, saya jadikan dia macam ni tau.
Contohnya macam ni, bukan 3.36 tau, ini 3.36 times 10 to the power of negative 3. Kita buat macam ni senang. Supaya bila you nak wujudkan dekat scale of your graph tu, tak ada masalah sangat lah. Berbanding kalau you guna decimal point yang sangat kecil kan, dia punya nilai. So it's better kita tukarkan macam ni dalam bentuk scientific notation macam ni kan. So I think it's better lah, it's easier. Easier untuk you buat, easier untuk kita nak plot tu nanti kan. Okay, so firstly kita wujudkan dua kolom ni, kita kira kan, log K 1 over temperature. Okay, and then once you dah selesai dengan this tu, okay, and then kita akan plot graph. So bila kita plot graph guys, okay, so you akan dapat macam ni lah dia rupa graph kita. Okay, jadi saya nak highlightkan beberapa perkara tentang graph plotting ni, nak plot graph ni. Yang pertama ingat, okay, yang pertama apa? Plot graph mesti atas kertas graph. Okay, mesti atas kertas graph. Bukannya dekat atas A4 paper ke, foolscap paper ke, no. Mesti atas graph paper. So dalam exam, angkat tangan, minta. Kalau adalah soalan macam ni keluar kan, minta kertas graph. Kalau silap, minta lagi kertas graph. Okay, provided ni untuk you all, jangan risau. Itu yang pertama. Yang kedua guys, ini pun kadang ramai yang lupa ni. Title of the graph mesti tulis graph apa lawan apa. Okay, graph apa lawan apa. Biasanya kalau dalam exam pun title ni actually dia ada dia punya marks ni. Jadi kalau biasa kalau you tertinggal benda ni, you akan hilang markah dekat title tu lah. Itu yang kedua. And then yang ketiga guys, ini labeling. Jangan lupa labelkan apakah paksi Y, apakah paksi X. Okay. Untuk scaling ni, it's up to you lah macam mana you nak buat scale tu. Tak ada masalah yang tu. Okay, yang penting labeling tu mesti ada. Okay, and then dah lengkap tu semua, kita plot graph. So bila you plot graph guys, you akan dapat, okay, inilah. Cuma kalau you guys perasan, okay, walaupun data ni semua negatif kan untuk log K. Tapi kalau kita ambil bahagian bawah ni saja, kita akan ada masalah apa tahu? Kita akan ada masalah untuk nak kira log A. Sebab tu dalam this graph kalau you guys tengok, okay, dia akan sambungkan juga dekat extrapolate lah, dekat extrapolate this line until kena pada paksi Y ni. Supaya apa? Supaya dekat sini kita boleh tentukan value of log A. Jadi kalau you punya graph tu, dia punya skala tu besar kan, contohnya, nanti you tak boleh nak tunjukkan benda ni guys. You tak boleh nak tunjukkan log A tu intercept tu kat mana. Interception of kat paksi Y ni. So that's why scaling tu you kena adjust sikit supaya kita boleh extrapolate this line, okay, until it touches this Y axis. So the point here, so itu akan represent log A kan, yang kita bincang tadi. Okay, so kita pergi pada soalan pertama dulu. Soalan pertama dia minta you calculate activation energy kan. Okay, jadi kita tahu gradient of this graph ataupun of this line equals to negative EA over R. Okay, jadi apa kita akan buat guys? Pertama sekali kita akan kira gradient dulu. So bila you guys calculate the gradient, you akan dapat nilai dia negatif. Kenapa negatif? Sebab negative slope. Kan negative slope, kecurunan negatif, you akan dapat nilai negatif lah. Tapi jangan risau. You jangan risau dengan negative value tu sebab kita tahu gradient yang negatif ni equals to negative EA over R. Jadi sini negatif, negatif EA over R pun negatif. So later on, negatif dengan negatif ni kan akan cancel. Kan? Akan cancel. And then, apa kita akan buat? R. So R ni kita dah tahu nilai dia kan 8.314 tu. So you bring this R from this left side to the right side, you darab lah kan. So kita akan dapat ini nilai activation energy guys. Cuma, ingat cuma normally untuk activation energy ni, the units that we are using adalah kilojoules per mole. Kilojoules per mole. Jadi bila you calculate ni, you akan dapat joules per mole tau. So apa kita buat daripada joules per mole, kita convert kepada kilojoules per mole. Jadi when you convert this into kilojoules per mole, you akan dapat this is the answer. 102.1 kilojoules per mole. Okay, so inilah dia guys. Okay, nilai activation energy. Dan ingat, activation energy ni
dia punya value is always positive guys. Nah, kenapa saya kata positif? Sebab cuba you balik semula pada definition of activation energy. Apa? Minimum energy required. Kan required, yang diperlukan. Maksudnya dia kena absorb energy tu. Dia kena ada energy tu. So that's why activation energy is always a positive value. Dia tak boleh negatif. Kalau you kira you dapat negatif, confirm something wrong somewhere. Sila semak balik you punya calculation. Masih ada benda yang tak kena kat situ. Okay. Jadi inilah dia yang dikatakan cara untuk kita nak determine activation energy through graphical method. Okay, seterusnya soalan minta apa? Yang B tu, dapatkan nilai A kan? Okay, ni tadi untuk soalan A. And then question B. Okay, dia minta you calculate the value, bukan calculate, dapatkan nilai A tu kan daripada graph. Okay, sekarang kita tahu, this y-intercept here, interception kat Y ni, represent ln A. Jadi from this graph, kita tahu this point here, dia punya nilai dia adalah 31. 31. Jadi kalau 31, itu kena ingat, 31 tu equals to ln A. Jadi A sama dengan apa? You calculate A, okay, you akan dapat inilah dia guys. Okay, A, 2.90 times 10 to the power of 13 per second. Okay, so ni ada jawapan dia. Okay, dan sikit tentang A ni, kalau you guys tahu apa itu A, so A ni guys, dia juga dikenali sebagai Arrhenius constant. Pemalar Arrhenius. Okay, itulah A tu kan, apa itu A adalah Arrhenius constant. Dan nilai Arrhenius constant ni dia bukan fix tau, dia maksudnya dia bergantung kepada apa reactance kita, apa reaction kita. Maksudnya mungkin different reaction, different dia punya value of A. Dia bukan spesifik, dia bukan constant macam gas constant kan. Gas constant ni tak kisah whatever gas that we are using, R tu adalah sama kan. Tapi A ni tidak. A ni dia bergantung kepada specific reaction tu. Okey, so ni dia yang dikatakan satu contoh soalan yang melibatkan macam mana kita nak apply graphical method dan juga Arrhenius equation tadi. Okay, untuk kita nak solve for activation energy dan juga the value of Arrhenius constant A. Okay, so kalau you tengok pada you punya tutorial question actually there is a question. Ada satu soalan di mana you all kena plot graph ni. Saya tunjukkan soalan mana. Nanti you boleh catatkan dekat you punya soalan tutor tu. Okay, so kalau you guys tengok you punya question 6 guys. Question 6 tutorial 8.2, 8.3. Soalan nombor 6. Ini satu lagi contoh soalan di mana kalau you tengok soalan C tu, nampak? Plot a graph of ln K against 1 over temperature. Okay, and then based on the graph, determine the activation energy of the reaction. Nampak ni lebih kurang sama macam apa kita bincang tadi lah. Okay, cuma saya tak bincangkan dekat sini lah. Saya nak ini cuba buat sendiri. Tak apa, nanti saya akan share dia punya answers later. Okay, saya nak cuba buat dulu. Cuba buat dulu. And let's say kalau you stuck ke whatever ke, dan tak boleh sangkut tadi nak buat kan, tak apa, nanti you boleh tanya saya kemudian. Atau kalau nak saya semak ke betul ke apa yang you buat pun, nanti you tunjukkan pada saya. Okay, tapi basically the idea dia adalah sama seperti apa yang kita bincang sebelum ini. Cuma dekat sini, ini soalan C lah. Tapi kalau you guys tengok question A, kan question A dia minta apa? State Arrhenius equation. Nampak? State the Arrhenius equation. So which one is Arrhenius equation? Yang K tu the K equals to A, exponent negative EA over RT guys. So inilah dia Arrhenius equation. Bukan yang ln tu jangan salah faham. Itu adalah natural log of Arrhenius equation. Okay, and then what else? Biasanya kalau bila soalan minta you state ni, okay, jangan setakat bagi saja formula. It's better yang terbaik lah. Kalau yang terbaik, you nyatakan K ni apa, A ni apa, apakah EA ni, apakah R, apakah T, kan? And then nak lagi terbaik lagi, nyatakan apa hubungan ataupun apa sebenarnya Arrhenius equation. Dia adalah satu equation yang menunjukkan apa? The relationship between rate constant K dengan activation energy dan juga temperature. Dimasukkan jugalah dalam you punya jawapan.
Ada semua tu, memang mantap lah you punya answers. Okay, itu soalan A lah. Okay, and then untuk soalan Ya. B, yes. Saya nak tanya. Untuk temperature, Mhm. dia punya unit tu mesti K ke? Yes, Mesti betul. Kelvin ke? Yes. Mesti Kelvin. Ingat semua temperature dalam Arrhenius equation mesti Kelvin. Sebab apa mesti Kelvin? Sebab temperature yang kita gunakan tu mesti absolute temperature. So absolute temperature tu mesti dalam Kelvin lah. So kadang-kadang soalan dia akan bagi dalam Celsius tau. Dia kena hati-hati. So kalau dia bagi dalam Celsius, convert pada Kelvin dulu. Lepas tu baru you buat dia punya calculation. Okay. Itu soalan A lah. Okay, untuk soalan B pula, dia minta apa tau? Dia minta you all nyatakan, okay, dia minta you all gunakan exponential term dalam Arrhenius equation. Okay, mana yang dikatakan exponential term dalam Arrhenius equation tu? Inilah dia ni. Ni guys, this part here. Okay, ini yang dikatakan exponential term. Okay, and then to explain how temperature affects reaction rate. Okay, dia macam ni tau. Sebenarnya kan this exponential term ni guys, dia mewakili apa? Exponential term ni. Okay, this exponential term ni mewakili fraction of molecules with with energy equal to or greater than EA. Okay guys, itu yang dinyata sebenarnya lah. Apa maksud exponential term ni? Dia mewakili ni tau. Dia mewakili fraction of molecules ataupun bilangan molecules of reactants tu yang mempunyai tenaga EA. Kan? Jadi sekarang apa kaitan dia? Jadi sekarang ni kalau nilai exponential ni guys besar, apa maksud dia? Apa maksud dia kalau nilai exponential ni besar? Maksudnya lebih banyak molekul bila berlanggar dalam satu chemical reaction akan mempunyai tenaga EA dan ke atas. Kan kita dah bincang sebelum ni kan, kenapa perlu dia tenaga EA dan ke atas ni? Sebab kalau pelanggaran itu at least minimum dia EA, dia akan leads to effective collision. Sebab dalam chemical reaction ni hanya pelanggaran yang efektif je yang akan leads to product formation. Nampak tak? Jadi sekarang ni bila fraction of molecules dengan tenaga EA ni bertambah banyak, jadi effective collision akan bertambah. Jadi secara tak langsung, apa? K akan bertambah. So bila K bertambah, apa jadi pada rate? Rate akan bertambah lah. Rate akan jadi makin cepat. Jadi sekarang itulah dia sebenarnya. Cuma sekarang saya nak explain macam mana temperature mempengaruhi reaction rate. Sebenarnya macam ni tau. Kalau kita tengok, kan, kalau reaction tu, you guys tengok kalau kita increase the temperature, kan, bila kita increase the temperature, apa jadi pada exponential term ni? Kalau temperature increase. Apa jadi? Guys, come on. Apa jadi pada this exponential term? So this exponential term juga akan bertambah. Betul tak? Kalau T ni besar, maksudnya kita akan dapat suatu nilai exponential ni, satu nilai exponential yang besar. Jadi bila this exponential term ni besar, apa jadi pada K? K juga akan makin besar nilai dia. So, bila K makin besar, apa jadi pada rate? Rate akan bertambah. Nampak tak? Okay, saya ulang balik dia macam ni tau. Bila kita increase the temperature, okay, so apa akan berlaku? This exponential term ni here akan increase. So bila ini increase, secara tak langsung, K juga akan increase. Dia punya value. Jadi bila K increase, rate akan jadi makin cepat. Okay, kenapa rate makin cepat? Sebab kalau you guys ingat lagi, dalam rate law, okay, kita ambil contoh lah, reaction dekat bawah ni kan. Nampak dia bagi rate constant dia apa? Per second. So kalau per second, you rasa ini order of reaction ni apa kalau per second? Nah, ingat lagi tak? Unit of K. Kalau unit of K adalah per second, apa reaction order dia? Guys, first 0 second. Which one? First order. Kan kalau per second dia punya unit of K, maksudnya reaction ini adalah first order. So kalau first order, contohnya lah kalau rate law dia, okay, maksudnya dia punya rate tu akan berkadar langsung dengan dia punya kepekatan kan. Maksudnya itu kalau dalam rate law lah. Tapi sekarang ni nampak tak, bila K ni bertambah, apa jadi pada rate? Rate juga akan increase. Itulah apa sebenarnya yang berlaku.
Kan itulah macam mana kita nak gunakan this Arrhenius equation actually untuk nak explain how temperature affects reaction rate. Okay, dan konsep ni guys, dia sama juga dengan apa? Bila kita add catalyst kan. So ingat lagi tak, bila kita add catalyst dalam suatu reaction, apa catalyst dia akan buat? Catalyst ni dia akan sediakan satu laluan alternatif. Satu laluan alternatif dengan activation energy yang lebih rendah. Nampak tak? Activation energy yang lebih rendah. So kalau kita kaitkan dengan Arrhenius equation ni juga, kalau kita tengok dekat exponential term ni, negatif EA over RT ni kan, you nampak? So bila kita tambah catalyst, apa berlaku? Activation energy akan rendah. Nampak tak? Activation energy akan rendah. So bila activation energy rendah, pun benda yang sama akan berlaku guys. Maksudnya kita akan dapati bila kita masuk dalam Arrhenius equation ni, K juga akan increase. So bila K increase, rate akan increase. Jadi itu yang menarik tentang Arrhenius equation ni. Dia boleh menunjukkan relationship antara dua. Antara K dengan activation energy, antara K dengan temperature. Okay, so itu tadi apa yang dikatakan dengan Arrhenius equation ni lah. Right, jadi untuk soalan 6 ni saya nak cuba buat sendiri lah okay, nanti saya akan share jawapan ni kemudian. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya guys. Right, okay, seterusnya ni kita dah bincangkan sebelum ni. Rate constant dia akan varies with temperature. Contohnya kalau pada suhu T1 dia ada punya own rate constant dia K1. Pada suhu T2 dia ada dia punya K dia K2. Kalau T3 dia ada nilai K dia K3. Macam itulah contohnya Maksudnya different temperatures walaupun reaction yang sama tetapi kita buat pada different temperatures kita akan dapat nilai K yang berbeza-beza bergantung kepada temperature masing-masing. Okay, so itu yang pertama. Okay, jadi sekarang ni guys, katakanlah kita ada dua situation kat sini. Satu reaction yang sama, tapi kita buat pada two different temperatures. Katakanlah kita ada satu reaction ni, first kita buat pada temperature T1, the second reaction kita buat pada temperature T2. Okay, sekarang ni untuk separate temperatures ni, dia ada dia punya own Arrhenius equation dia. Kan? Contohnya, kalau pada T1, kalau kita masukkan dalam Arrhenius equation, ini untuk T1. Di mana kita akan dapat ln K1 equals to ln A minus EA over RT1. Okay, you kena ingat A tak berubah. Sebab A ni constant. Activation energy pun tak berubah sebab activation energy dia tak dipengaruhi oleh suhu. Ingat tu kan. Activation energy ni yang mengubah nilai activation energy hanyalah catalyst kan. Catalyst tu yang mengurangkan nilai EA. Tapi kalau kita ubah temperature, activation energy sama. Activation energy tetap sama. Okay, jadi sekarang ni yang berubah hanyalah rate constant dan temperature. Ini pada T1 lah, pada T1. Okay, and another set of experiment kita buat pada higher temperature. Katakanlah kita buat pada T2. Okay, dan kalau kita masukkan dalam Arrhenius equation tadi, you akan dapat ini untuk T2. Ln K2 equals to ln A minus EA over RT2. Okay, seterusnya apa kita buat guys? Katalah kalau kita gabungkan these two equation. Okay, kita buat ln K1 minus ln K2. Kenapa? Sebab kita nak buat comparison. Kita nak buat perbandingan antara K1 dengan K2. Kan? Jadi kita akan dapat, by combining these two, ni, kita akan dapat ini guys. Ln K1 minus ln K2 equals to EA over R times 1 over T2 minus 1 over T1. Ataupun ini, kan kita boleh ringkaskan lagi kan? Ini sama dengan apa? Ini sama dengan ln K1 over K2 equals to EA over R times 1 over T2 minus 1 over T1. Okay guys, jadi biasanya lah, biasanya kalau contohnya katalah you diberi satu soalan, kita diberi T1 dan dia dah bagi K1. And then you diberi T2, okay, and then kita tahu T2 ada dia punya K2 lah kan. T1 dia punya value of K dia K1, T2 value of K dia K2. Contohnya lah, kata you diberi soalan, we were given T1, kita diberi K1, kita diberi T2, dia minta you kira K2. Jadi untuk soalan yang macam ni, biasanya kita akan apply this equation. Kita akan gunakan equation ini. Okay, ataupun kita diberi T1, diberi K1, diberi T2, katakanlah K2 pun diberi, mungkin dia suruh kira EA. Dia akan minta you kira EA. Pun sama, kita akan gunakan equation ini juga.
Tak apa, kita tengok contoh soalan ni. Macam mana yang dikatakan soalan yang kita kena apply this equation. Okay, let's look at one example of question. Okay. Right, so now let's look at this question, guys. Okay, consider the following reaction. Okay, at 227 degrees Celsius, the rate constant of the reaction is 5.71 times 10 to the power -7. Okay, and then at 337 degrees Celsius, the rate constant is 6.6 times 10 to the power -4. Calculate the activation energy for this reaction. Okay, inilah satu contoh soalan tu. Kan, dia tengok ini adalah apa? Katakanlah 227 ni, this is T1. Okay, kalau ini T1, maksudnya ini adalah K1. Ini adalah K1. Okay, so ini pula adalah T2, guys. Ini T2. So ini T2. So the rate constant given here kat bawah ni pula. So ini represent K2. Nampak, ini T1, K1, T2, K2. Jadi sekarang ni untuk kita nak calculate activation energy, kita akan gunakan equation yang baru saja diperkenalkan tadi. Cuma guys, hati-hati. Sebab tadi ada yang bertanya kan tentang temperature kan. Dalam soalan ini, the temperatures were given in the form of degree Celsius. So you must convert them into Kelvin dulu. Tukar pada Kelvin dulu, barulah you masukkan dalam equation. Okay, jadi to solve for this, okay, ingat kita akan gunakan this equation tadi. Alright. Okay, and then masukkan dalam, okay, juga buat pergantian. Perhatikan nampak temperature tu. Okay, tukarkan kepada Kelvin jangan lupa. Tukarkan pada Kelvin. Okay, and then EA inilah R, nilai R. So ini K1, ini K2, and then kita akan solve for EA. Kita akan selesaikan activation energy, guys. And then you solve for this, you akan dapat inilah dia, jawapan dia. 176 kilojoules per mole. But actually guys, kalau you all solve this problem, you all tak dapat dalam kilojoule tau sebenarnya. You all akan dapat dalam joules per mole. Sudah dapat dalam joules per mole tu, tukarkan kepada kilojoules per mole. Kenapa? Because normally the unit of EA yang saya dah bagi tahu tadi kan, dia punya unit dia biasanya adalah dalam kilojoules per mole. Okay, tapi kalau you kekalkan dalam joules per mole, adakah itu salah? Tak salah, betul. Betul juga. Cuma biasanya kan EA ni dalam kilojoules per mole, ataupun kecuali dalam soalan itu dia dah specifically mention dia nak EA dalam kilojoules per mole. Itu you kena ikut lah. Tapi kalau dalam kes ni tak cakap apa-apa kan. Maksudnya kalau you tinggalkan dalam joules per mole, is still correct. Okay, so ni ada guys yang dikatakan application of this equation. Okay, so kalau kita tengok dalam you punya soalan tutorial pun ada dua soalan sebenarnya yang berkait dengan application of this equation. Dekat mana tau? Yang pertama, question number 4 guys. Question number 4 ni, soalan B, 4B and 4C, di mana both of these questions adalah soalan di mana you all kena apply this equation. This Arrhenius, bukan Arrhenius equation, ialah asalnya daripada Arrhenius equation lah, tapi bila kita dah buat perbandingan kan tu kan, so kita akan dapat inilah dia punya equation. Jadi to solve for these two, this is the equation that you guys need to use. Okay, saya tak nak bincang saya nak you cuba buat sendiri. Jawapan ini ada dekat bawah ni, here. Nanti saya akan share benda ni, you cuba buat dulu. Jangan tengok lagi jawapan, cuba buat dulu. Gunakan this formula. Okay, kira ni untuk A dan kira untuk B. Contohnya kan, kalau soalan B ni, kalau you tengok, kita diberi apa? Kita diberi rate constant, temperature. Maksudnya ini T1, ini K1. And then, soalan minta you kira rate constant at 350K. Maksudnya ini T2. So soalan minta apa? Soalan minta you kira K2 lah sebenarnya. Dan ini apa ni? Ini adalah activation energy, nampak? Dia mesti salah satu tu akan jadi unknown. Yang lain semua dia akan bagi biasanya. Sama-sama macam ni kan, kita diberi K1, T1, T2, EA dan diminta you kira K2. Itu soalan B. Dan kita tengok pula soalan C. Soalan C dia bagi pada you all T1, dia bagi K1, dia bagi T2, dia bagi K2 dan dia minta you kira EA. Okay, pun sama. Kita akan apply
this equation. Soalan B pun kita akan apply this equation. Okay, saya nak you buat sendiri. Ni cuba buat dulu. Okay, right. Sir, Soalan yang yes, equation ni dia bagi ke dalam exam? tak bagi. Sorry, tak bagi. You kena tahu sendiri. Kalau lupa, derive. Okay, sir. Saya dah cakap awal daripada dulu kan, daripada awal-awal chapter 8 kita bincangkan. Chapter 8 yang memang chapter yang sangat banyak dengan equation, dengan formula, tetapi the formula tak akan diberi dalam soalan. Okay, you kena buatlah macam mana pun cara kan, hafal ke, tapi yang penting faham dululah kan. Dia biasanya kalau kita faham baru kita hafal lebih baik daripada hafal tanpa faham. Fahamkan dulu equation tu nak guna kat mana, apa dia punya purpose dia kan, and then baru you hafal. Okay, right, ini soalan yang pertama. And then soalan yang kedua yang berkaitan dengan this equation guys adalah question number 5. Question number 5 pun ada di mana you kena apply tu jugalah. Cuma soalan nombor 5 ni, dia ada satu soalan ni, soalan 5A kalau you baca ni. Nampak? Dia minta you all derive half-life equation for compound P and then calculate its half-life at 700 degree Celsius. Ini sebenarnya you kena recall balik integrated rate law lah. Sebab kalau you tengok dekat question number 5 ni, saya cuba guide you all dulu macam nak solve this problem. Okay, so kita dapat kat sini, kita ada compound P kan. P ni decompose, terurai, menghasilkan Q. Okay, menghasilkan Q. Dan dia dah bagi tahu dekat sini tau, guys, ni dalam soalan ni. Nampak, baca kat sini. With a rate constant, apa? K equals to 3.95 times 10 to the power of negative 3 per molar per second. Nampak tak dia bagi apa kat sini? Dia dah bagi dekat kita K together dengan dia punya unit. Dan unit dia adalah per molar per second. So kalau per molar per second, apa order of fraction? Per molar per second guys. Kosong. Ya ke? Itu molar per second. Second order. Saya ulang balik lah Ini harap yang kali terakhir lah. Ini semua dah ingat Ingat, kalau zero order, molar per second. Kalau first order, per second. Kalau second order, per molar per second. Ingat, ini adalah unit of K. Okay, unit of K. So ini dia bagi per molar per second. Jadi kita tahu reaction yang berlaku ni, P jadi Q ni adalah second order reaction. Jadi sekarang ni bila dia adalah second order reaction, so kita nak derive half life. Saya tahu kita boleh kalau you hafal formula half life tu, kita boleh terus je kan gunakan formula half life tu kira half life. Cuma soalan ini dia dah minta. Dia dah minta, tak boleh buat apalah, dia minta kan. Dia minta you derive. So, you kena tunjukkan lah macam mana kita dapatkan half-life equation untuk this reaction. Okay, jadi macam mana nak solve? Okay, tak boleh saya tunjukkan untuk A ni. Okay, sekarang kita tahu. Untuk second order reaction kan, for a second order reaction, okay, order reaction. Okay guys, ingat lagi tak, apa integrated rate law untuk second order reaction? 1 over final concentration equals to KT plus 1 over initial concentration kan. Ini adalah integrated rate law bagi second order reaction. Okay, untuk sebab kita macam mana tahu, sebab daripada unit of K ni lah kita dah tahu kan adalah second order. Okay, dan kita tahu bila T kat sini adalah half life kan guys. So bila T ni adalah half life, apa maksud dia kalau T tu half life? Apa jadi pada final concentration? Final concentration akan jadi half of initial concentration. Nampak tak? Bila T ni adalah half-life, nampak? Bila T ni adalah half-life, okay, so final concentration akan jadi separuh daripada initial concentration. And then, apa kita buat? Okay, daripada sini, kita tahu ini sama dengan apa? Ini sama dengan 2 per initial concentration, betul tak? Kan? And then 1 over initial concentration ni, kalau kita bring this to the left side here, minus 1 over initial concentration. Betul tak? Sama dengan K darab dengan half-life. And then 2 tolak 1 ni, ini kan sama dengan 1 lah kan? Dapat balik 1 over initial
concentration equals to KT half-life kan. So, kalau kita susun balik ni, so half-life sama dengan apa? 1 over K times initial concentration. See? Betul tak? Ini kan dia punya half formula untuk half-life bagi second order kan? 1 over K times initial concentration. See? Nah, itulah cara kita derive. Okay, boleh? Okay, and then soalan seterusnya dia minta you kira half-life. Calculate its half-life at 700 degree Celsius. So, you dah tahu dah dia punya equation. So, apa kita buat? Gantikan sajalah. Masukkan initial concentration ni 2.5 molar. Masukkan dekat sini. And then K pun dah diberi. Ni nilai K 3.95 kali 10 negatif 3 ni. Okay, masukkan dekat K ni. Okay, and then kira lah apa half-life yang you akan dapat. Boleh Jadi buat sendirilah saya guide saja. Okay, and then untuk B, untuk B ni, ni benda yang kita bincang tadi tu lah. Nampak? Sebab apa? Dah penuh dah dekat skrin ni, saya padam dulu lah. Okay, mana yang tak berkenaan ni. Okay guys, jadi untuk question B, okay, kali ni kita dah tahu, ini tadi, nilai K ni adalah pada 700 degree Celsius. Maksudnya, this temperature adalah T1. This value of K adalah K1. Kan? Sekarang ni soalan nak kita kira rate constant K, maksudnya K2 lah. Dia nak soalan ni minta kita kira K2 pada this temperature. Maksudnya ini adalah T2. Guys, ini adalah T2. Okay, ini adalah T2. Dan dia dah bagi apa ni? 34.8 kJ per mol ni apa? EA, activation energy. So once again, kita akan gunakan equation tadi. Okay. Selesaikanlah. Cuma be careful guys, temperature tu tukar dulu tukar pada Kelvin dulu, baru you boleh selesaikan. Okay, so ni pun saya dah bagi dia punya answers down here. Okay, you guys can check these answers. Lepas you dah jawab tu boleh check lah betul tak apa yang you dapat tu. Okay, so itu sajalah untuk kita punya lesson hari ni guys. So basically we are done. Kita dah habis, alhamdulillah kita dah habis dengan chapter 8.3. Okay, jadi kita punya next chapter minggu depan insyaAllah kita akan masuk chapter 9 thermochemistry. Kali ni kita akan belajar the chemistry of heat. It's all about heat, tentang kabel. Okay, jadi saya rasa itu sajalah untuk kita punya lesson hari ni. Okay guys, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye. Terima kasih sir. Bye. Terima kasih sir. Assalamualaikum. Thank you, sir. Waalaikumsalam.